Chay kabulay kichik ñaña turikuna, allin llachu kanchkan kichik. Claumiro hamja allin llachu. Allina, kunan kamayaja, pajarin jaimainaya. Kusapuni ñaña turikuna, hakuna pasatarikuy chik ñaya, ñam punchawpas llallimuasuña, kunan punchaw ruanakunaqa achkam kachkan. Achkam, sapa punchaw hina. Hinaptin kanyuhan chikpas, hayay kusunya. Pero suyun chikpim kunan kama, chunka ishunniyo runakunanya, coronavirus unjuyuan kachkanko. Yachas hanya, salud pillamka kunan paikunata hatipaikunko. Hinallatak semanas chihakcho avión kuna hamana muestra kunata apamoita monanku chulimaman nispam nichkarjako. Manas chaynachu karja. Chay kunamantaya kunan puni ya chay kusunchi. Mama llaqtanchispim llakikuypaq isqun runakunaña coronavirus unquywan kachkan. Hastawanja machu payakunam. Chaynampata Ministerio de Salud tukuy llakuypi riqsirichimun. Arequipa llaqtamantataqmi hanchis muestra de coronavirus nisqanta avionwan apamunanku kasqa. Chaysi avion manam apaymanchu nirunman kasqa. Chaymantataqmi minsa rimarimunqa. Chay hapchu chay icha manachu. Parece que ha habido una información cruzada. Manam chaynachu qaya paykunaq ari apasaq ninmi. Lo que ha pasado es Paykunaq avion pawariptin utaq mana pawananpim apaychinisqa. Chayaq manam chaynachu. Aswan kaykunataqa rik allinta waqaychas apanam. Ministerio de Salud taqsi qhawarichkan. May llaqtakunamanmi achka turista llaqtarunakuna chayamunku. Chay kits de detección nisqanta chay llaqtaman apanankupaq. Kunankamantaqsi kay llaqtanchikpi kachkan iskay waranja nisqallaraq. Kay hamuq simanakunapaqa iskay chunka waranqas kanman. Cámara Nacional de Turismo del Perú paykunapas rimarimunmi. Kay llaqtanchikmansi tawa chunka pichqayuq waranja chino llaqtarunakuna hamunku. Chay tawa chunka pichqayuq waranjamantas iskay chunka waranja llaqtarunakuna manaña hamunqañachu. Chaynallataq kimsa chunka pichqayuq waranja mana hamunantataqmi suyachkanku. Chay lliw runa mana hamuptintaqsi pichqa chunka millones dólares qullqi yanqachakun. Chaynam kachkan willakuykuna, Perú suyupim isqun runakunaña coronavirus unquywan kachkanku. Chaynapim Chile suyumanta pawamuq avionpas kay Perú suyukama utqayllaman uraykun tacna llaqtapi. Hinaspa chay avionmanta huk warmita, kimsa chunka hukniyuq watanpi warmita utqayllaman aparqunku Alcides Carrión sutiyuq hampina wasiman. Chaypim hatipaykunku ichapas coronaviruswansi kay warmi kanman karqa. Wiksananaywan kaptinmi hinallataq sunqun muyuykuptin utqayllaman hatiparqunku. Ichaqa allinta hawaykuptinkuqa manas coronavirus unquywanja kanchu. Chaynam kachkan isqun runakunam unqusqaña kachkanku yachas haña. Kay Limapi educación llam kaykunapi kamachikuqkunam yachay wasikunata hatipachkanku. Paykunam kayta hawarichkanku. Llapan yachay wasipi yaku kachun habunpas achkasu. Makinchikta mayllikuqtinchikqa harkasqas kachuwan coronavirus manta. Aswanraq warmachakuna hawachaykusunchik. El lunes punchawmantam warmakuna yachay wasinkuman kutiykarparinqakuña. Chaypaqmi yachay wasikunata hawamuchkanku. Hispana wasikuna sumaq pichasqachu kachkan. Icha manachu. el Ministerio de Educación me soqtapachik millones de dólares urqita huchkan sapankama yachay wasipi sumaqta pichanankupa imapshi jabunkunallatapi churanankupaq chaynapi warmakuna chay jabunwan makinkuta sumaqta mayllikunankupaq. Dirección Regional de Educación de Lima, yachaywasi hermanos Anselmo María Briña llaqtata watukaron. Kay yachaywasipi chayllara jabón líquido nisqanta churachkasqaku. Chaynallamanta hispana wasipitaqsi mana papel de toalla nisqan kasqachu. Dada la situación ya de la presencia del coronavirus acá el día de hoy. Kay llaqtanchikpiñam coronavirus unquy kachkan chayraykum ñuqayku Ministerio de Saludwan kamaykachinakuspayku yachaywasikunam watukachkaniku. Yachaywasikuna sumaq chuya kananpaq. Chaynallamanta yachaywasikunapi chay hispana wasikunapi kanan jabón líquido nisqan papel toalla nisqan chaynapi warmakuna chaywan makinkuta mayllikunankupaq. Kay yachay wasikaman lunes chunka suqtayuq marzo killata warmakuna kutiykarpamunqaku. Kay yachay wasimanta director taqmi rimarin. Yachay wasikunataqa warmakuna kutiykamunanpaqsi sumaqta pichachkanku. Hemos limpiado prácticamente todo el colegio. Ñuqayku ñam kay yachay wasit sumaqtaña pichachkaniku kay sábado punchataran fumigrajaniku. Chaynapi kay sumaq chuya yachay wasima warmakuna kutiykamunanpaq. Kay yachay wasipa pampanqa sumaq pichasqas kasqa. Aswanqa manataqsi huk qillqa kasqa.
warmakuna makikichita mayllikuyniq wakin yachay wasipi hina. Nuestros servicios higiénicos, por ejemplo, Hispana wasikunaq sumaq chuyam kanan, sumaq pichasqam kanan. Ñuqayku haynawatamantaraqmi kayllamkay truwaniku, chaynapi warmakuna chuya yachay wasim kutikunanpaq. Ministerio de Educación rimarimusqanman hinaqa, lliw Perú suyupis, pichqachunqa tawayuq waranqa yachay wasikuna. Kay yachay wasikunapis, yaku kanan, jabun kanan, warmakuna makinkuta mayllikunankupaq. Liutik simuyupim pachak chunkantin waranja runakunaña coronavirus unquywan rataykachikunku. Aswanraqmi Italia suyupi kay unquyqa mastarirqukun. Chayna kaptinmi umalliqkunapas kallpanchaykukuchkanku Italia suyupi unquy amaña mastarikunanpaq. Kay willakuypi astawan riqsiykus. Italia llaqtapim hatun llaki kachkan, coronavirus unquy kaptin. Chayraykum llaqta runakuna wasi ukullapiña kachkanku. Kay llaqtamanta ministro Josep Conte, paytaqmi rimarimun, manas llaqta runakuna yanqa puniqa wichayman urayman purichkankumanchu, nitaq hawa llaqtakunamanpas illankumanñachu. Decreto nisqantam qillqasaq llaqta runakuna wasin ukullapi kanankupaq, llumpaymi kay unquy kachkan chayrayku. Chaynallamantaq llaqtanchikmanpas hawa llaqtakunamanta manallam kaynalaq yaykumunmankuñachu. Chaynapi lliw Italia llaqta runa kay unquymanta amachasqa kanapaq. Kikin llaqta ukupipas, manas yanqapuniqa runa ñankunapi purinmanñachu. Aswanja imapas llamkayman utaq unquq kaspallañas llusqimunmanku. Kay Perú llaqtanchikmanta embajador wak Italia llaqtapi, Eduardo Martinetti paytaqmi rimarimun. Huk llaqtamasinchis kay coronavirus unquywan Bolzano llaqtapi unquchkan. Kay llaqtamasinchis chulliwan yaykuramunman, chayraykum chay cuidados intensivos nisqanpi kachkan sinchi unqusqa. Aswanja allin hali kaptinñach kay llaqtamasinchita kay hampina wasimanta urqamunqaku. Kunanja rimarimusqaymi hina hampiqkunam hampichikanku. Italia llaqtapim tawapachaq suqtachunqa kimsayuq runakunaña coronavirus unquywan wañurun. Chaynallataq isqun waranqa runakuna sinchi unqusqa kachkan. Uyarisqanchiman hina kay coronavirus unquyqa China llaqtapim rikurirqa. Kunanñataq Arequipa yuraq llaqtaman chayaykusunchik chaypim autoridadkuna mañakuchkanku huk laboratorio churasqa kananta. Chaypiya riqsinqaku sichus coronavirus chayarqunñachu icha manaraqchu. Chiclayo llaqtapiñataqmi huk unquq coronaviruswan ichapas unquq mana hatipachikuyta qhawachikuyta munanchu. Icha manchakuchkan chaykunamantaya yachaykusuntaq. Viruswan unquqkunata hatipa hampiqkunam Arequipa suyupi rikchan kachkanku. Imaynata llamkanankupaqmi lunes punchaw gobierno regionalwan huñurqanakunku. Salud Ministerio mantam mañakuchkanku huk laboratoriota Arequipa llaqtallapi churachinankupaq. Lima kamaraq examenkunata ama apachichkanankupaq. Kay Arequipa llaqtapi kananpunim huk laboratorio. Manam hipa watakunaman ima kanantapas yachanchichu. Kunankamam hanchis examenkunataña Limaman aparhachinku. Chaywan yachanankupaq coronavirus unquywan kasqankuta utaq mana kasqankutapas. Pichqa ichapas unquqkunam huk unquq runapa ayllullanku. Iskayñataq Goyeneche sutiyu hampina wasipi llamkapakuq medikupa ayllunkuna. Chaymantapas kachkanmi huk warmi Españamanta kutimuq. Arequipa Poder Judicialpas audienciatam huyurhachin, wasi ukukunata fumigachinankupaq. Chiclayo llaqtapiñataqmi saludpi umalliqkuna ichapas coronaviruswan unquq runata wasillampi tarirqunku. Kay runam Luis Heisen sutiyu hampina wasimanta upallalla lluqsirpatamusqa coronavirusmanta hatipachikuchkaptin. Wasinkupi tarirunkuña ichaqa unquq runaqa manan qhawachikuyta munanchu. Chayrayku Fiscalía de Prevención del Delito nisqaman willaykuña. Gloria Montenegro ministram Trujillo llaqtakama chayaykun chaynapi yachanapaq llaqtata imayna amachanapaqpas. Aswan qasilla ripusaq, aswanta llank'anqaku Puerto Salaverripi, aeropuertupi, llaqtaq saywankunapi, hampiqkunaqa yachashankuña imaynatan llank'ananku chaytaqa. Hipa uraskunallapim iskay runakunata hatipayta tukurqunkuña. Riqsichimusqankuman hinaqa manam mayhampas unqunchu.
Salud Ministerio llamkayninkunapi kamarqachimun pachak chunka kimsayuq yupaykunaman telefonontakama hayakunapaq chaynapi coronavirus unquymanta yanapachikunapaq. Pusaq chunka runakunam llamkaykuchkanku llaqtata yanapanankupaq tutantin punchawnintin. Ichaqa pachak hayakuq runakunamantam qanchis chunka runakuna yanqapuni hayakuchkanku manchachikunankullapaq. Chaynapin umalliqkunapas runakunata hayarikuchkanku yanqapuniqa ama hayachkanapaq. Hinallataqmi WhatsApp nisqantapas yanapachikunkumanña. Kayta michaqa allintapuni yachaykunanchik. Taytay mamay warmachakuna allin mikuyta yachasun. Tukuy niraq kawsaykunatam mikunanchik. Ichaqa ñawpaqtam chay kawsaykunata mayllinanchik allintapuni. Hinallataq yanunanchik allintapuni yanunanchik. Chayna kaptinmi unquykunamanta harkasqa kasun. Kikinchikmi kallpasapa kasunchik. Chaykunamanta astawan yachaykusunkunampuni. Si nosotros nos encontramos Mana kallpayuq kaqtinchis pisi defensa nisqawan llakisqa ima purishanchis chayqa ima unquypas hap'iwasunmanmi. Qhali kanaykipaqsi allin mikunakunata mikunayki. Manachu allin mikunata mikunki unqurwaqsi. Chaynallamanta chay musuq unquy coronavirus kachkan, chay unquypas utqayman sirataykurusunkiman. Astawanqa mikuna vitamina C nisqantas. Chaysi allin qhali kanapaq. el aguimanto, que también es muy rico en vitaminas. Awaymantupi sinchi vitaminata tarinchis ima mijuypas vitamina C nisqawan kashan chayqa kallpanchawasunchis. Chaynallamanta imataña mikuspaykipas makikitas mayllikunayki. Si bien es importante que nosotros nos la Allinta makinchista maqchikunanchis ichaqa manan chayllachu mijuyninchiskunatapas allinta maqchinanchis ima frutatapas mijunanchispas maqchinanchispuni. Sapay punchawtaqsi runtuta, zanahoriata, sarata, tomatikunata mikunayki. Chaysi allin mikuy. Chayta mikuspaykiqa allinsi kanki, qalis kanki. Iquitos suyupiñataqmi dengue unquymanta machachikunanpaq huñunasqa runakuna carrukunapa ruedankunata kañaykunku hampina wasipa punkunpi. Hinallataqmi puno suyupipas umalliqkuna riqsirqachimunkuña pusaq chunka kimsayuq runakunas unquykuchkanku dengue unquywan. Astawan riqsiykunapaqa kay willakuypi yachaykusun. Uyarichikunankupaq llantakunata kananku. Iquitos llaqtapi dengue unquyniyuq unquqkunamanta ayllunkuna Santa Clara nanay hampina wasiq punkunpi sayarinku. Uyarichikunankupaq, chaskichikunankupaq. Paykuna ninku ayllunkunatas manas chanintachu hampishanku. Unquqkunata enfermerakunallas hampishanku. Hinallataq manas kamillakuna kanchu. Hampikunapas manas llapankupaq haypanchu. Wasinkupim runakuna warmakuna kay unquywan kachkanku. Wakinko hamunku kaymanmi. Manan pipas yanapanchu chayrayku mina chayn unquq kutitakamunku. Llaqta runakuna kikinku hampina wasiq punkunkunata wisq'anku uyarichikunankupaq. Dirección Regional de Salud Ñawinchanqa imaynatan anqay hampina wasillan k'ashan. Hinallataq yanapanqas aswan allinta unquq runakunata chaskinankupaq. Ministerio de Salud kamachikuyninta mañakushayku. Concurso CAS nisqaman wahanaykupaq. Chayman hina llank'aqkunawan kallpanchakunaykupaq. Santa Clara llaqtapi aswanta unquykuna mast'arikamunman. Dengue, malaria, leptospirosis unquykuna. Wawakunatas aswanta kay unquykuna hap'inku. Puno llaqtapitaq wata qallarimusqanmanta pacha pusaq chunka kinsayuq dengue unquyniyuq unquqkunataña yupanku. Aswantas runakuna unqushanku yunka llaqtakunapi, Sangaban distritupi hina. Aswan unquq runakunaqa allinllata qhaliyashanku. Ichaqa kamachikuqkuna mañakushanku emergenciapi kay llaqtata churanankuta. Amaña dengue unquy mast'arikunanpaq. Unquykunata waqtaman churaykuspa hukniraq llakimanta ñarimaykusunchik. Puente Piedra llaqtapim chunka isqunniyuq watanpi kaq waynata wañurqachinku kuchilluwan. Hinaptinmi policía hinallataq llaqta runakunapas chay wañuchiqta hapirparinku. Payqa kunanpunim comisaria piña tiyarayachkan. Hawachaykus.
Asentamiento Humano Asociación Las Brisas de Copacabana, Puente Piedra llaqtapim huk wayna, kuyaq llanta, teasqanku wasi ukupi wañurachisqa. Este sujeto se encontraba libando licor. Kayrunaqa machasqasqan mankasqa, chaymi chay hatipay kachkankunan. Silanakuspantaqsi piñachinakuspan, kayrunaqa wañurachin mankasqa. Chayta chiqapta yachanapaqmi kunan hatipay kachkan. Iskay hora chikyaqtas Jairo Romero Lozanoqa, Flor Chávez Rojasta, maja paikusqa. Kay warmichaqa ama majawaychu nispansi kuchilluta hapirun mankasqa. Chaysi aswan kay yanasun joronaqa maja paron. Él presenta un corte a la altura de... Kay haswan puranpim kuchurpares kuchilluwan. Manataqmi chayllatachu kuchurusqa, haswantaq lliw cuerpunkunapim satiparos kuchilluwan. Kay kamataqsi Celia Rojas chayaron, hinaspansi llaqtarunaman waqyakusqa. Chay yanasun joronata hapimuychi nispan. Ama kacharinankuta mañakuni, noqapas mancharikuni, wawaytapas millayta qatiparan chay runa, chay rayku mancharikuyku. Flor Chavispa vecinunkunam rimarin, sapa kutis maqanakusqaku, piñachinakusqaku. Huchatarisqanku sinchita uyarikuran, ch'aqlakusqanku hina uyarikuran, ichaqa uyampi manan ch'aqlakunaqa rihuriranchu. Kay yanasun jorona Jairo Romeroqa, comisaría Puente Piedra llaqtapim kachkan, aswanqa warmi wañuchisqanmantas, wiñaypaq karsilpi wichqasqa kanman. Ñuqanchik willakuykuna hamkunapaq kusisqam kachkaniko. Huk kuyasqayku sipaswanmi irimariykusun. Paypa sutinmi Rosario Mesa Huancavelicamantam pay kachkanriki. Imamantataq rimasun. Sipaschakunan Perú suyunchikpi mana yachankuchu. Chay wiñaptinku sapakilla unquyninkumanta, menstruacionmanta, wakinqa manchakunkuraqmi. UNICEF mi chaykunata hatipachkan achka regionkunapi. Chaykunamanta ya rimaykusun allinllatu kachkanki panichay. Imaynallata kachkanki Clodomiro, ñuqamkani Rosario Mesa Espejo, Huancavelica llaqtamantam hamurani, Acoria llaqtamanta. Ari. Chaymantarami hamuchkani, chunka soqta watachayuqllaraqmi kachkani, kunan punchawmi hamuni kay hayninpa punchawmi riki punchawninchik kara halay warmikunapa kay Perú llaqtanchikpi. Ari chaymi kusisqa tarikuran chay punchaw hinamantañatami kunan hamuykuni, parlaykunanchikpaq kay killa kay menstruación nisqan warmikunama ñuqanchikwan hamuwanchik. Chaymanta rimaykusun kunan tutamanta. Kusa Rosario. Ichaqa suyunchikpi hariki manaya hukllachu sipaschakunapa kawsakuyni. Sapaqmi chay hatun llaqtakunapi wiñaqkunapaq, campopi wiñaqkunapaq sapaq. Hinaptinqa chay wiñasqaykichikman hinam riki hallaykunkichik sapakilla unquchakuyta menstruacionwan chaymanta rimariykuwan willaykuway sipaschakuna yachankuchu ima chay kasqanmanta paykunawan ayllunkuna yachachiqkuna rimarqakuchu ñawpaqta icha manachu. Nisqaykipi hinapas Clodomiro ñuqaykujas sapakillam kay unquniku kay menstruación nisqanwan. Huancavelica llaqtaypi kay Perú llaqtapipas warmakunaqa ñuqayku warmakunaqa manam kay yachachiqniykuna, yachaqchiqkuna, manam yachachiwankuchu kay anchata manam rimawankuchu kaymanta, kay menstruación nisqanmanta, kay servicios higiénicos nisqankunapas kaypas ñuqaykutaqa manam allinchu kachkan kay yachay wasikunapipas, manam yachachiwankuchu anchata, chaymantaqa manam rimapayawankuchu ñuqaykutaqa. Manam riqsinikuchu anchata ñuqaykuqa warmikunaq chaytaqa. Manaya allinchu. Ari warmachakunaqa kay Huancavelica llaqtapi huk karu llaqtachakunapi yachanku paykunaq aswanqa paykunaq manaña yachankuchu kaytaqa. Hinaptinqa rimarqankichu chay sipas masiykikunawan. Mana yachachkaspa honqayllamanta unquptinku imaninkutaq. Warmachakunaqa kay chunka wataman chayaruspaqa iskay chunka wataman kimsa chunka wataman kay chayaruspanqa kay menstruación nisqanqa hamurunña. Warmachakunaqa pukllakuchkan kusa tusukuchkan chaypiqa kay yawar hamurun hinaspaqa hukkunaq manchakunku wañurusaqpas nishqanmi kuña. Ima unquypas. Imañataq kayqa nishqankuña. Ari chaymi warmachakunaqa mana yachaspaqa
hukunaqa manchakuspan manañam rimankuchu hukunaqa aswanña unhukuchkan anchataña unhuchkanim ni España riki chaynatañam nishkanku unhuchkaniña wañurusaqñapas mamankunaqa manam riki rimapayayta atinchu wakpiqa manam chaymantaqa manaya rimanchikchu ari kamachikuqkunapas yachachikuqkunapas manaya allintachu rimanku paykunawan hinaptinqa UNICEF imatataq ruwachu ima ruwaytataq munachkan chay sipaschakunawan UNICEF ONG nisqanqa Huancavelica llaqtatam hamurun kay región costa sierra y selva tamurirun hinaspanmi halay warmakunata papayninkunata mamankunata maqtakunatapas sipaskunatapas paykunatapas tapuramunku imaynataq kay imatataq ruwanku imaynatataq kay warmakuna kay información chaykunataqa uyarinkuchu kamachikuqkunapas kamachikuqkunamanta yachachikuqkunamanta hinaptinsi kay rimasqan kaypis willakunku halay warmakuna chay warmakuna tapusqankumanta manam ñuqaykutaq kay yachachiqniykunaq kaymantaq rimapayawankuchu chaysi chunka warmakunamanta tawas mana rinchu yachay wasiman kay punchawnin onjuruspa manam allinchu kani ni España paykunaq manam allinchu kani kay warmakunas asikunku burlakunku warmakunamanta hinaptinñataqsi huk kamachikuqkunaqa huk yachachiqkunaqa paykunapas burlakunku asikunku asipayanku warmakunata chaysi penqakuspan manaña rinku yachay wasimanpas Kaytanikuay Rosario. Huk sipaschata mana ancha yachaqta imaniwaqta imanispata ham yachachiwaq imanispata kay menstruación manta rimachaykuwaq sipas masichaykiwan. Allinmi. Warma masichaykunawan ñuqaqa willaymanmi kay UNICEF ñuqaykutaqa rimapayawan kay anchatam rimapayawanku imaynam kay ñuqataqa kayqa allinñam ñuqapaqa riqsiniña manchata kaymanta hinaspayqa ñuqaqataqa warmachaykunataqa warma masiykunataqa rimapayayman paykunaqa ama manchakuchunchu chayta hinaspa kay warmakuna hawachunku chayqa allinta kayqa ñuqanchikkunataqa ñuqanchik warmikunataqa hamuwanchik sapa killam chayqa allinmi ari chayqaqtam rimana wiñasqankuman hina chay menstruación hamuriki chay hatun sipaschakunapaqmi paykunaqa wachakuyta atinmankuña riki chaykunamanta rimarina riki chuyata paykunawan chuyatam rimapayaykuna warmakunataqa kay Huancavelica llaqta kay embarazo precoz nisqan ancha kakuchkan manaya willasqachu kanchu manam willasqachu kanchu kay kay profesional enfermerkuna chaykunapas mana manchatachu rimapayawan kay rimapayanku warmakunata wak chaymi sapa killa kaypi kay Huancavelica llaqtapiqa wiksayakuchkanku chaykuna pasakuchkan mamakunañataq manam riki chay mamakunapas imayna rimayta atinchu warmankuna chaykunamanta rimarisun kaypi kutimunki huk punchaw hina kaptinqa kaymanta pacha ñuqaykupas rimarisaqku qamkunawan kuskariki kusikunim hamusqaykimanta gracias muchas gracias allinmi Clodomiro kay punchaw kay tutamanta kay kunchik hamwan allinmi kusisqa tarikuni Huancavelica llaqtayta Coria llaqtayta pachikusa hatun willakuykunaqa kachkanraqmi corrupciontam tukuchiyta munachkanku Cajamarcapi chaymi Contraloría Estadopa tukuyniraq llamkayninkunaman chayayku chaypin paykuna sayachiyta harkayta munachkanku corrupcionta astawan yachasun Cajamarca suyupa chunka kimsayuq provinciankunapi Estadopa wasinkunatam hatipanhaku Nelson Shack Contralormi Cajamarca llaqtaqa machayaykun hallari hatipaykunata ñawparichinanpaq Kayna llamkaykunawanmi corrupción hulluchiyta maskachkanku. Equipos auditores paykunaqa yachankuña imamanmi rinqaku imatam ruwamunqaku imatam hatipanqaku chayta paykunaqa manam imapas tapuqchu rinqaku kay kimsa chunka pichqayuq servicio control nisqanpi
llaqtarunata yanapana kanja. Qankuna rimarimurqankichik, kayta llamkaychik, kayta ruwaychik nispa, chay mañakusqaykichik menas llamkana kanja. Hatipasqankupa hipantam Contraloría wasimanta riqsichimunqaku Estadupaq ruwachisqanku obrakuna allin kasqanta mana allin kasqantapas. Qallariyninpim kay hatun hatipaykunata iskay killapi hispichinqaku, chaymanta llaqtaman riqsichinqaku. Cajamarca suyupiraqmi kay hatun llamkaykunata ruwachinqaku. Lliw Perú suyumantapas aswanraq wakchakay kasqanrayku. Halaycha Perú suyupim iskay chunka distritukuna aswanraq wakchakuna. Chaykunamantam chunka suqtayuq distritukuna Cajamarca suyupi kachkanku. Willakuykunaqa kachkanraqmi kaytapas riqsiykunanchikkunin Clodomiro. Imaninta. Onu wasimanta pacham ña riqsirqachimunkuña derechokunamanta afrodescendiente ayllukunapa África mantara hamuqkunata. Ari chay willakuykunata hispirqachimunku sasachakuyninkunata hinallataq derechonkumantapas imayna amachasqa kanankupaq. Awachaykusun. Awachaykusun. Ari. Ñawinchanku kamachikuykunata afroperuano runamasinchikkunapaq chiqninakuy, k'aminakuy chinkananpaq, hinallataq yachay wasikunaman haykunankupaq, chaymantapas saminchanapaq independencia rayku llank'aqkunata, kaykunapi Naciones Unidasmanta llank'aqninkuna llank'ashanku, chayta informe qhallqapi churarunku. Funcionario gobierno miñojayku kay Lima llaqtapi huñunakuniku chaynallamantaj kamachiq autoridadkuna kachkan regional ampaykunawanpas hinallamantaj miembro afroperuano sociedad civil ampaykunawan huñunakuniku inaspaykum rimanakuniku. Periodistakunaman willakuypi ankay llank'aqkuna rikuchinku imaymana mink'arikuyta afroperuano runamasinchikkunata amachanapaq derechunkuna amaña sarunchasqa kananpaq. Kay informe qhallqata ruwanankupaq gobierno mañakusqanman hina yachaqkuna Chiclayo, Ica, Lima, Chincha, Piura llaqtakunata watupakunku. Bicentenariopaqmi kayllaña kachkan, chayraykum gobierno lliw afroperuano llaqtarunakunata hayachinman, hinaspa paykunata tapunman, paykunawan rimanakunman, imapas kawsayninmanta, imapas culturanmanta, chaynapi paykunapas riqsisqanankupaq. Kay qhallqa rikuchisqanku qallarillaypaqsi, chaymantañas aswan allin llank'asqa informe nisqata Consejo de los Derechos Humanos manta kamachikuqkunaman chayachinqaku, chay llank'aykunan watapi, septiembre killapi ruwakunqa. Willakuykunaqa Clodomiro tukurqunñachu. Hinaptinqa aripukusunña pajarin kamaña. Pajarin kamaña.